Салом алейкум, духтаро. Рӯзи ҳамат ба хайру шодӣ бошад. Чхеле ки мебинед, имрӯз аз ҳамин хел чизои мактабӣ сар мекунем. Ман чӣ гирифтам ба шумо нишон надодам. ҳозир ҳар яки иноя нишон метиҳам. баъд сумкаҳо якҷо ба ҷо мекунем. Ба ман бештар барои синфи як чӣ дар кора ҳамна нишон метиҳам. Бисёр аз подписчикон хоҳиш карданд ки мо дар Россияем, намедонем барои синфи як чӣ гирифтан дар кор. Барои шумо ман нишон метиҳам чӣ дар кор барои синфи як. ҳамроҳи мо бошед духтаро. ҳозир ман ако ҳар яки чизои гирифтагима ба шумо нишон метиҳам. Ман анамин рӯи солда ҳамашро мондам. Акнун якта ба якта ба шумо ҳозир нишон метиҳам. Анамин хел киса дорад. Мебинем ду тарафам хел кисача барои бутулка мондаанд. Анамин хел дарунаш калони хушрӯя духтаро бинем. Инҷа барои китобҳо ҳаста резинка дорад. Хел махтам меса. Инҷа бо кисача, инҷа бо киса. ин сумка барои синфи як гирифтем. Дар ин ҷо мебинед ман кофточкаҳои ҳозир ба шумо нишон метиҳам. Ман барои ҳар якташ се донаи кофточка гирифтам. Якта барои сарафан, якта барои юбка, якта дигар бошад барои бурукошон. ҳамин хел кофточка гирифтам. ман кӯшиш кардам ки барои духтари калонимам ҳамин хел кофточка гирам ки пушташ дароз бошад. хоҳ бурук бошад кати, хоҳ кати юбка, штоби ки пушташ дарози хушрӯ бошад. шумо худатон метавонед ки якто гиред ё дуто гиред. ман ҳамин хел сетоӣ харидам ва шавҳарам хост ки ман сетои кофточка гирам барои кӯдако. инҷа чӣ хел ако ин кӯдак мактаб меравад, уже намедонӣ ки кӯдака чӣ пӯшонӣ, ҳамин хел гум мекунӣ худата. дар ин ҷо боз ҳамин хел бурукҳоя нишон метиҳам. шояд баъзеҳоша нишон дода бошам, шояд нишон надода бошам. чӣ хеле ки гуфтам, барои хоҳиши шумо духтаро, ман ҳамин хел юбкаи калон, ин юбка аз духтари калоним ва дута ҳамин хел юбка аз духтари майдаким. ако ин синфи як мерад, ростӣ боз ҳавас зиёдтар ҳаста. ман ҳамин хел духтари калоним синфи як мерафтак. ман беҳад чизои хушрӯ бисёртар гирифтагӣ будам, барое ки ҳавасам омадагӣ буд. ва индам ҳамин хел. ин ҳамин бурукҳои хеле хушрӯ ҳамаш. ино камтар ғафсак мешад ки ҳавои хунукак дапӯшанд. ина бинед лавҳои ваяш, почаш ҳамин хел вай дорад. камакаки таҳ кардагӣ дорад. хеле хулас ҳамин хел ба хоҳиши шумо духтаро хоҳиш карден. ман иншалло ки иҷро мекунам. бо чизе ки нафаҳмиден таги комментарияда гузорен, боз ман мефаҳмонам. ин буд хайр аз ҳамин формаи мактабӣ, ҳамин чизои гирифтаги мо. соле ки аввал мо омада будем, свети вай мепӯштанд, сарафану бурук, ҳамин чизе ки мепӯштанд сери буд. анамин мешок барои вай, смени обув барои вай, физкултура. ман дутоги гирифтам. духтари майдаким якта дошт, подготовитель мерафт, аллакай ба вай харидагӣ будем мо. вай ҳамин хел навакак истодагиай. ана ин дуташ аз духтари калоним ва якташ аз духтари майдаким. ана ин рюкзака мебинед, ин барои духтари калоним гирифтанд ва ё худашон вибр карданд ростӣ. ана ин бошад барои духтари майдаким. ман беҳад сумкаи майдача кофтам, яъне рюкзаки майдача кофтам, барое ки сад накунӣ кӯдак майда метобад. ин буд боз хариди нави мо. ман анамин хел дута банчика барои кисточка гирифтам. якта блокнот гирифтам барои духтари калонӣ. аввали рафтагишта дарсояша ҳамин хел блокнота менависад. ин дафтаро аз духтари калонӣ. боз анамин хели вай доска для пластилин гирифтам. дар инҷа мепурсанд анамин хел чизҳо. баъд папка для труда. обувҳояша дидагиям духтаро. анакун шурӯъ мекунем барои синфи як чӣ дар кора. ман ба шумо нишон метиҳам духтаро. ба мо дар кораи рюкзак, мешок барои смени обув, анамин хел папка для труда. кӯшиш кунед духтаро калонтар бошад. ман хато кардам дар вибраш. баъд смени обув, кроссовки барои физкултура, либосҳои мактабин, ҳам кофточка, ҳам юбкаву буруку сарафан. чизе ки хоҳен, ино ба хоҳиши худатон духтаро. ино дар списка нестанд. толка светояш мувофиқ бошад барои ҳам мактаб. либос барои физкултура,
хай лентичка ин ба хоҳиши худатон духтаро. ман ҳамин хел дута лентичкаи калон гирифтам ва дута майдача. хай ҳамин хел резинкачаҳо ҳар хела. баъд калготки носки сафед. ман ҳамин хел носки сафед гирифтам. ин бошад майкаи сафед. инашам ба вибери худатон духтаро. чандае ки мехоҳен. инаш калготки. ана акнун шурӯъ мекунем барое ки чизе ки дар мактаб истифода мебаранд. ба мо даркора пенал, точилка яъне қалам тезкунак, доска для пластилин ҳатман бошад, ручка, хай мехали рости номаша фаромӯш кардам. якта дига непроливайка, ножница ҳатман бошад. ина ман худам харидам. хоҳен харед, нахоҳен ба хоҳиши худатон. боз кисточка. унҷа размероша гуфтагиана мехел ҳар хел размер. фломастер барои китоб мондан ҳатман харед. акварел, гуаш, қалами сиёҳ, боз ана мехели букваҳо инам бояд бошад. якта салфетка ҳатман бошад. баъд дафтари забон матем, 10 забон, 10 матем. боз клей карандаш 2 дона, 1 дона мехел клепива. ҷадвали бояд 30 сантиметр, 15 сантиметр бошад. қалами ранга, якта ластик яъне хаткуркунак, пластилин. духтарон мехели дафтарча барои словар вай гуфтагиян. ман худам пешакӣ гирифтам барое ки дар мобайни мактаб гуфта буданд. баъд ана мехел аблушкаҳои барои дафтар, барои китоб, барои рӯзнома. рӯзномае ба хоҳиши худатон духтаро. боз ана мехел кардони светной бо кардони сафед. боз ана мехел цветная бумага дутарафаш бошад. баъд бархатни амехел кардон. айма самоклейши будай. баъд 2 намуд албом, якта прижиндор, якта дига обични духтаро. ҳама вақт ана мехел мегӯяд а 1 то 4 анамин. хай инаш ай ҳамон буд. сета доштагамон гирифтаги ман сета буд. ана меинқад духтаро чизе ки дар кор буд ман гирифтам. шояд ягон чизакаш лишни бошад ман худам гирифтам ба хоҳиши худам. ва чизе ки буд дар списка ана меинқадар чи буд. ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلبي خير المرسلين في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك الله حب من يحبه فصرت حب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه باليتامى دفا. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا
جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى يا مصطفى مصطفى يا نوراني نور الله يا خاتم الأنبياء يا سيد المرسلين ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله فازت بقلبي خير المرسلين في العلم فاقت علم كل العالمين خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا عائشة حبك الله حب من يحبه فصرت حب الناس لقلوب المسلمين بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء. دخترها چیزی که برای صنف یک در کار بود ما هم همینای تیار کردیم. چخیلی که دیدین در این پاپکا همه چیزایی برای تروده هست درس برای همون گرفتیم. فقط یک تا بانچکای برای کستچکو نگنجیدن و یا برده همه خیلی شکافچه هسته در مکتبشون همه خیلی میمونن. چیزی که بود در کاری همه در این گنجانده. اینش باشد برای سیمینی آب و فوزیرش من یک تا گرفتم سیمینی آب گرفتگیم. یا دو بار همین هوا باید باشد گرم باشد توفلیایی که نو خردگی من میپوشد. با وقتی که مکتب رفتن گرفتم پشتیپینه هوا که خنک شد دیگه ویا بیرونده پوشیده نمیشد. بعد ایواز میکنیم توفلی نوکه بعد در مکتب میپوشن. این روزک خیلی همه چیز چخیلی که دیدن من همش موندم حضیرش ده چیزی که مدیمه در کار باشد میگیرد زیادیوش همین روزک شده میستد. این ده باشد من لباسای برای ورزش گرفتم یعنی برای فیزیکولتور لباسای گرفتم کراسوفکیش هم گرفتم. من کراسوفکیش پاکت موندم چخیلی باشد فهموندم که وقتی که اونجا در رفتی فیزیکولتور کردی با پاکت نپرتا گرفته با همه خیلی کراسوفکیتا در پاکت میمونی. ما در نمی قدر چی در کارای خیلی فرم مکتبی خانده میستد چیزی باشد پشیده رفته آمدن میگیرد. انمی خدرچی برای صنف یک در جای ما انمی خدرچی میخریم. ما بسیار خواهش کردیم برای شما نشان دادم دخترها چیزی که در کار بود. من یکم چیزی لیشنی نگرفتم. من چیزی که سپیسکا بود من چیزی که صنف یک برای دختر کلانی ما گرفتم همان چیزای من خریدم همش جا با جا کردم. مده و در کار نمود دفتری خدمایده این خیلی خدمایده نیو باز انمی خیلی مایده خدچه دارد کتکچه مایده دارد انمی خیلی دفتر ده باید ما از اوای خریم. اول پیش از همه ما مکتب می رویم برای ما دفتر میتیم و دفتر ما استفاده بردن میگیریم یک چند ما استفاده میبریم با وای قسمی وای دفتر میگذاریم رنگ انمی خیلی خد مایده و لیکن این جاهاش ده با خطی مایده دارد. بعد چند قفس با ما این خیلی دفتر میگیریم. من راستی نفهمیده اول این خیلی گرفتم یکی در خاطرم آمد که ما باید دیگر خیلی دفتر میگرفتم. وزیرش ده خیلی این 5 تا ابلوشکا کردیم 5 تا زبان 5 تا متیم انکم باز هم خیلی دفتری مخدمایده گرفتم در کار وایم ابلوشکا میکنیم. بعد پاپکا دیلا تیترادا میاندازیم. من همش نشان دادم در خانه بود پاپکا دیلا تیتراد بود من راستی نخریدم این دختر کلانیم بود و همین دو بار برد و اون قدر استفاده نبرده خیلی قینترک بود در برآوردن همون پاپکا دیلا تیتراد همون بود من همون استفاده کردم راستی نخریدم. شما میتونید که پاپکا دیلا تیتراد خرید برای که در سپیسکایی که از مکتب میتین در هوای همین خیلی پاپکا دیلا تیتراد نویستگی دخترو.
خیر به همین ولاگم به آخر میرسونم. خیر در امان خدا باشد. خدا نگهبانتان تا ولاگ های آینده سربلند و خانه آباد باشه.